जय जगन्नाथ। आज हूँ 14 जुलाई सोमवार सकाळर करेन्ट अफेयर्स प्रत्येक ओडिशार छात्र छात्री ओडिशावासी मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नहीं आसी वीडियो स्टार्ट करवा वीडियो को शेष जाए देखिए। आज बहुत गुड़िए नेशनल इंटरनेशनल इवेंट विषय जानापी पाइबे। ये पॉइंट गुड़ाक आपणकर आगामी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भेरी भेरी इंपोर्टाट। वीडियो स्टार्ट करवा। आज प्रथम इवेंट बहुत बड़ इवेंट 2027 मसीह भारत शूटिंग विश्वकप एवं 2028 शूटिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर डिटेल जानिबा। 10 जुलाई 2025 नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI घोषणा करिछि जे ISSF द्वारा अनुमोदन अनुजाई भारत 2027 शूटिंग विश्वकप एवं 2028 विश्व जूनियर चैंपियनशिप आयोजन करिब। एही प्रमुख अंतर्जातीय इवेंट गुड़िक शूटिंग क्रीड़ा जगत में भारतर भूमिका को दृढ़ता करिबार साहाय्य करिब। मने रखिबे भेरी इंपोर्टाट। एटा आउ गोटे बड़ इवेंट इंटरनेशनल प्लस नेशनल इवेंट। वर्षा देशपांडे को 2025 जातिसंघर जनसंख्या पुरस्कार अवार्ड रे सम्मानित होइछंती। डिटेल जानिबा। लिंगगत समानता को प्रोत्साहित करिबा पई सतारा सहरर जड़े जनाशुना महिला अधिकारी कर्मी वर्षा देशपांडे को 2025 मसीह जातिसंघर जनसंख्या पुरस्कार प्रदान करा जायथिला। न्यूयॉर्कर विश्व जनसंख्या दिवस रे एही पुरस्कार वितरण उत्सव अनुष्ठित होइथिला, जेउठारे महिलांक अधिकार पई तांकर आजीवन कार्य को दर्शाइबा पई वर्षा देशपांडे को सम्मानित करा जायथिला। मने रखिबे एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट। इंडियन फुटबॉल टीम तरफरु तार रैंकिंग इंडियन फुटबॉल टीम रो फिफा रैंकिंग रे अवनति घटिछि। डिटेल जानिबा। फिफा रैंकिंग रे भारतर मान्यता 127 रु 133 को खसिछि। भारतीय पुरुष फुटबॉल दल फिफा रैंकिंग रे 133तम स्थान को खसी आसीछि, जहाँकि गत 9 वर्ष मध्य सर्वनिम्न मान्यता पाइछि। हांगकांग ठारू एक आश्चर्यजनक पराजय सहित जून 2025 रे लगातार 2टी बैक टू बैक पराजय रे यही क्षति घटिथिला। एही खबर दलर फॉर्म एवं भारतीय फुटबॉल दलर प्रस्तुति को नहीं चेतावनी सृष्टि करिछि। मने रखिबे फिफा रैंकिंग रे भारतर स्थान 133। एटा आउ गोटे बड़ इवेंट टेनिस तरफरु विलियमडन टाइटल जीति इगा स्वेटिक। बहुत बड़ इवेंट। से बहुत बड़ गोटे इतिहास रचना करिसंती। टेनिस रो बहुत बड़ इंटरनेशनल इवेंट। डिटेल ले जानिबा। जुलाई 12 2025 पोलैंड रो टेनिस तारका इगा स्वेटिक अमेरिकार आमांडा आमिनीमोभांक विपक्ष रेकर्ड ब्रेकिंग एक मैच रे तांकर प्रथम विलियमडन टाइटल जीति। यह मैच 1 घंटारू कम समय धरी चलीथिला एवं एक विरल रेकर्ड 6-0 स्कोर सहित समाप्त होइथिला, जहाँकि टेनिस इतिहास रे एक स्मरणीय मुहूर्त को चिन्हित करिथिला। मने रखिबे एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। बैटरी उत्पादन पई तेलंगाना जातीय पुरस्कार पाइछि। डिटेलटा कहूची। जुलाई 10 2025 नुआ दिल्ली रे आयोजित एक कार्यक्रम रे बैटरी उत्पादन नेतृत्व पई तेलंगाना को IESA इंडस्ट्रीज एक्सलेंस अवार्ड 2025 प्रदान करा जायथिला। एही पुरस्कार स्वच्छ शक्ति एवं नूतन बैटरी प्रजुक्ति विद्या पई एक सहायक परिवेश सृष्टि करिबारी राज्य सरकारंकर सफलता को स्वीकृति देछि। मने रखिबे 2025 तेलंगाना बैटरी उत्पादन पई नेशनल अवार्ड पाइछि। एटा आउ गोटे बड़ इवेंट RBI तरफरु नियम भांगिया पई RBI HDFC बैंक एवं श्रीराम फाइनान्स उपरे जोरिमाना लगाइछि, फाइन लगाइछि। डिटेल जानिबा। RBI तरफरु बहुत बड़ पदक्षेप। जुलाई 11 2025 निर्दिष्ट आर्थिक नियम भंग करिथिबारु भारतीय रिजर्व बैंक RBI HDFC बैंक एवं श्रीराम फाइनान्स को जोरिमाना करिथिला। विदेशी पुंजी विनियोग सह जड़ित समस्या पई HDFC बैंक को 4.88 लाख जोरिमाना करा जाइछि एवं डिजिटल ऋण उल्लंघन पई श्रीराम फाइनान्स को 2.70 लाख जोरिमानार सम्मुखीन होइछि। मने रखिबे एटा बहुत बड़ इवेंट। आपनकर आगामी नेक्स्ट एग्जाम पई HDFC बैंक को आउ श्रीराम फाइनान्स को RBI जोरिमाना लगाइछि। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट। विश्व घोड़ा दिवस 2025 मानविकतार सबुठारु विश्वस्त साथी को सम्मान। एटा 2025 प्रथम थर पई ऑर्गेनाइज होइछि। डिटेल जानिबा। 11 जुलाई 2025 प्रथम थर पई पालन करा जाउथिबा विश्व घोड़ा दिवस
ମାନବ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଘୋଡ଼ାମାନେ ଆମର ବିକାଶର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର କ୍ଷେତରେ ହଳ କରିବା, ଆମର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା, ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ଆମର ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ। ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା 3 ଜୁନ୍ 2025ରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ଆଉ ଜୁଲାଇ 11 2025 ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଘୋଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ନିକଟରେ PME ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗାଡ଼ି ପିଛା 9.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରକ୍ର ଗ୍ରହଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଭାରତର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 2070 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ନେଟ୍ ଜିରୋ ଏମିସନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନାମ୍ବିଆର ଟପ୍ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନାମିବିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନାମିବିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାରର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆନସିଏଣ୍ଟ ୱେଲୱିଚ୍ ମିରାବିଲ୍ସ ନାମକ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ନାମିବିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେଟୁମ୍ବୋ ନନ୍ଦୀ ନଡ଼ାଇଟାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ନାମିବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।